வணக்கம். இந்த வீடியோல kalian அவர்களின் பிரிய லைஃப் ஸ்டோரியா மலேசியன் தமிழ்ல சொல்றேன். நிறைய கதையும் இருக்கு. Putnan short judhi ruken so onum skip panate. Devangal elam asuran attack bandu irun tanga. Abdiachu. Awanga elorum oru powerful shakti create pannanga. Adhudan kaliyaman. Mahishasuran warugay. Avaru inga apadietan wandhu. Elorum bayama irukavaitan. Adhudan namma kaliyaman kukida chatu problem. Kaliyaman kowa maitanga avaru priya rupam apartu yuddatuku ready agitanga. Adhudan namma amma ven shakt. Priya yudam avaru elorum adichu vitanga bot kaliyamanum kuda timirudan. Asaya partaletan erukum asuran samharam. Kaliyaman avaru tukututanga. Namma ulagam elam niraya shantia poi vituduchu. Ana amma ven karunay dan priya vishayam. Avaru elorumum kapat hubanga. Nambunga nanga elorum. So moral of the story. Bhakti panna tanamma life la shanti irukum. Kaliyaman ay nambunga. Avaru kapat hubanga. Share this video with your friends and family.